तर्फे हांव तुमच्या सगळ्यांचें हांगा स्वागत करता। पयर एक दुर्घटना जाली क्रांती दिना दिसा की आमचो सांस्कृतिक मंत्री एका अचानक घरा धाडपाची। हांव दुर्घटना इतल्या खातीरच म्हणटा कारण आमी तेजे कडेन एक हिशोब मागताले। कला अकादमीन जे कितें गैरकारभार जाला तो हिशोब न दिता ताका मुख्यमंत्र्यान अचानक घरा धाडलो आणि गेल्या 17 जुनाक आमी कलाकार सगळे एकठांय जाल्ले आणि तेन्नाच्यान आमी तेंचे कडेन हिशोब मागताले। आता 1 वर्स जालें 18 जुना दिसा ताका घरा धाडपाचो निर्णय हो शेवटी सरकारान घेतलो। पण ह्या सगळ्या एकंदरीत वर्सभर आमी जे कितें आंदोलन चालू दवरलेलें, सुपारी आंदोलन केलें आणि मदीं हे सगळे कला अकादमीन जो कितें गैरकारभार जाल्लो आसा, कला अकादमी अजून सुस्थितीन ना, ती आसा तशी आसा। उलट आता आमकां इल्ले कळपाक लागला जेन्ना टास्क फोर्साचे एक्सपर्टीज येवन तेजी इन्स्पेक्शन करता तितून आनीक खूब प्रॉब्लेम्स आसा हे आता लक्षात येवपाक लागला आणि कदाचित आता फुडें जेन्ना रिपोर्ट्स आमचे कडेन सारके येतले तेन्ना आनीक परत हांगासर 80 कोटी मोडचे पडटले काय अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा। सो ह्या स्थितीन ताका घरा धाडलो काय ताका लिपयलो ते आमकां कांय खबर ना। म्हणून कितें जातालें की आमी जेन्ना उबे रावताले तेन्ना सदांच तो छाती फुडें काडून ढाल कसो उबो रावतालो ह्या हितून। पूण आमकां तरी अशें दिसता की पयरच्या ह्या कारवायेन ढाल कुशीक चल्ल्या पूण तलवार अजून तशीच आसा। कारण ह्या हांगासर जो कितें गैरकारभार जाला, कला अकादमी बांदपाक म्हणून तेंच्यांनी जे कितें खर्च केले 80 कोटी 90 कोटी जे कितें एक आंकडोय आमकां अजून सारको कळना। टास्क फोर्सूय म्हणून अजून आमी जे कितें मागलेले पळय ते तेंच्यांनी आमकां डिटेल्स दिल्ले नासल्या कारणान आमकां अजून खबर ना एक्चुअल खर्च कितलो जाला तो। पण तेज्या फाटल्यान फक्त तो एक तो गोविंद नासलो, पूण एक बरी गजाल जाली की एक गोष्ट गोंयकारांच्या लक्षात येयली आणि गोविंदाच्या लक्षात येयली आसतली। कलाकारा कडेन जेन्ना खेळटा पळय न्ही तेन्ना तेजी कशी वाट लागता ही आता ताका लक्षात येयला। आता घरा बसून याद करता आसतलो सगळी आंदोलनां आणि आमच्या विरुद्ध तो कितें उलयल्लो, हू इज राजदीप, हू इज चार्ल्स कोरिया आणि शरद पंक्षेची सुपारी हे सगळे आता ताका याद येता आसतले घरा बसून। सो ताका तेजी जी रिटायर्ड लायफ आसा ती पॉलिटिकल रिटायर्ड लायफ ताका बरी मेळची अशी मागता। पण कला राखण मांड म्हणून सुपारी आंदोलन जे आमी चालू केल्लें आसा तें आंदोलन कला अकादमी सुस्थितीन येय पर्यंत आमी चालू दवरतले। आणि एक गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय, आमी आता एक आवाहन करूंक सोदता कलाकारांक। इवन तियात्रिस्ट भाव म्हाका खूब कमी दिसता आमच्या बरोबर। ते हरशीं पर्सनली जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना ते म्हणटा तुमी बरें करता, आमी आसा तुमच्या वांगडा। पूण हांगा जेन्ना आमी फ्लोरार उबे रावता पळय तेन्ना ते मेळना। हांव आवाहन करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की तियात्रिस्ट भावांक जर तुमी कसल्या दबावाक लागून जर फाटीं सरताले जाल्यार आयज परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा। आज थोड्या दिसांनी आता कला अकादमी बंद जावपाची आसा कारण जेन्ना रिपोर्ट्स येतले टास्क फोर्साचे एक्सपर्टांचे तेन्ना कला अकादमी परत काम सुरू जातलें तेन्ना बंद उरतली आणि ती कितलो तेंप बंद उरतली आमकां अजुनूय खबर ना। त्याच बरोबर हांगासरले रवींद्र भवन मडगांवचे बंद जाल्ले आसा, काणकोणचे रवींद्र भवन जे आतां सुरू जाल्ले ते आतांच बंद जाल्ले आसा। अशी सगळी परिस्थिती आसा। त्यामुळे कलाकारांनी आता भिवपाची गरज ना आणि त्यांच्यानी कला राखण मांडा बरोबर रावंक जाय। तुमकां जर सरळ फुड्यान येवन दिसता, लोकां मुखार येवन दिसता, तुम्ही आमकां कळया। कला राखण मांडाचे जे पदाधिकारी हांगासर तुमच्या मुखार आसा हे सगळे जाण वळखतात। तुम्ही तुमचे प्रॉब्लेम्स जे आसा हे जर आमच्या मुखार मांडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी तुमच्या आवाज जो आसा हो सरकारा पर्यंत पावयतले। कला राखण मांड हो त्या खातीर स्थापन जाल्लो आसा आणि बऱ्याचशो गोष्टी आसा। कला अकादमी एक स्ट्रक्चरल गजाल न्ही, स्ट्रक्चरली कला अकादमी जो विषय आसा तो आसाच, पण फंक्शनली म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ह्या दृष्टिकोनांतल्यान कला अकादमीन भरपूर फ्लॉज आसा। आणि हांव विनंती करता संदेश बाबाक की हे जे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह फ्लॉज आसा जावं तेजेर कितें सोल्युशन कला राखण मांड म्हणून आमी सरकाराक दिवंक सोदता ते तेणें तुमच्या मुखार मांडचें। एक गजाल जाल्या की गोविंद गावडीक जेन्ना हातूंतल्यान काडलो मंत्रिमंडळांतल्यान ताजे बरोबर आमी अशें धरून चलतात की फक्त मंत्रिमंडळांतल्यान न्ही तो कला अकादमीचो चेअरमॅन आशिल्लो आणि तो राजीव कला मंदिर फोंडा हांगाय बी तो चेअरमॅन आशिल्लो
ताजे बरोबर एकाधिकारशाही ह्या कला अकादमीतली वा राजीव कला मंदिरातली एकाधिकारशाही सोंपली अशें आमी अपेक्षा करतात। इतल्या खातीर की फाल्यां ही कला अकादमी जाग्यार जरी पडली, ओके, आनी स्ट्रक्चरली सगळ्यो गजाली जाग्यार पडल्यो, सगळ्यो गजाली जरी जाग्यार पडल्यो तरी कला अकादमी जाग्यार पडना, कारण कला अकादमी ही एक कलेचें केंद्र आहे हांगा, आनी ते आज पर्यंत एक ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून चलताले। म्हणजे ताका एक चेअरमॅन आसता, ताका एक व्हायस चेअरमॅन आसता, ताका एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड आसता, त्या बोर्डाचेर सरकारी अधिकाऱ्यां बरोबर बरे नामनेचे कलाकारी तातूंत भितर असतात, आनी ताजे शिवाय जनरल कावन्सील आसता, आनी हे सगळे मिळून एक ऑटोनॉमस बॉडी, जशी ज्या पद्दतीन कोंकणी अकादमी चलता, मराठी अकादमी चलता, तियात्र अकादमी चलता, दालगाद अकादमी चलता, डिस्ट्रिक्ट मॅनेजमेंट प्रॅक्टिस चलता, अशी तरेच्यो ज्यो पळय कॉर्पोरेशन टायप ज्यो पळय बॉडी आसा त्यो ऑटोनॉमस बॉडी त्यो त्या त्या क्षेत्रांतल्या लोकांच्या हातांत दितात आनी ते चलयतात, ज्या भशेन कला अकादमी चलताली। म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या कारकिर्दी भितरी चलताली, मागीर काँग्रेस पक्षाच्या कारकिर्दी भितरी चलताली, ह्यो सगळ्यो आशिल्ल्यो ते सगळे आतां बंद जाल्ले आसा। फाटली इतली वर्सां आतां हांगा गोविंद गावडे मंत्री जायत साकून तोच सर्वे सर्वा, तोच चेअरमॅन, व्हायस चेअरमॅन ना, एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड ना, जनरल कावन्सील ना, कांयच ना। सो आमची मागणी आसा, आतां आमच्या माहिती प्रमाणे जी आमकां माहिती मेळ्ळ्या ताजो टर्म जो आसा तो टर्म एप्रील 2025 सोंपलो चेअरमॅन म्हणून, ओके, कला अकादमीचो। त्याच भशेन ताजो टर्म थंय बी सोंपिल्लो आसा, सरकारा मुखार फायल पडून आसा आनी तो आतां चेअरमॅन नाशिल्लोच इतली तेप, ओके। सरकाराची जबाबदारी आसा हांगा नवो चेअरमॅन अपॉइंट करपाक जाय, ताजे बरोबर व्हायस चेअरमॅन अपॉइंट करपाक जाय, ताजे बरोबर जनरल कावन्सील आनी एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड हो अपॉइंट करपाक जाय। सो आतां हे कला अकादमी भितर राजकारण्याक हाडटकर कितें दुर्दशा जाता वा बाकीचे कडेन कितें दुर्दशा जाता ती सगळी आमी पळयिल्ली आसा। ताका लागून आमचो सामको स्पेसिफीक डिमांड आसा की आतां तरी सरकारान कलाकारांच्या ह्या सगळ्या दबावा मुखार येवन तुमकां मंत्र्याक काडचें पडलें, तश्यो बाकीच्यो गजाली तुमकां जाग्यार घालच्यो पडटल्यो, आनी ती आमची मागणी आसा की जेन्ना तुमी चेअरमॅन अपॉइंट करतात, जावं कला अकादमीचेर वा जावं राजीव कला मंदिराक वा काणकोण जें कला मंदिर रवींद्र भवन आसा त्या रवींद्र भवना भितर, थंय चेअरमॅन, व्हायस चेअरमॅन हे कलेच्या क्षेत्रांतले मनीस आसपाक जाय। ते मनीस आमकां राजकारणी नाकात, कारण राजकारण्यांनी कितें जाता तें आमी पळयिल्लें आसा। खंयचोच मंत्री, खंयचोच आमदार वा खंयच्याच पक्षाचो पदाधिकारी जो आसा तो हांगा चेअरमॅन आनी व्हायस चेअरमॅन म्हूण नाका, जशें पयलीं चलतालें तशे तरेन ते जावं दी। आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अनुभव आशिल्लो, फकत बेश्टोच हे न्ही, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रशासनाचो प्रशासकी कामाचो अनुभव आशिल्लो, अशे तरेचो एक जाणकार, कलेची जाण आशिल्लो जाणकार कलाकार वा कलेच्या क्षेत्रांतलो, साहित्याच्या क्षेत्रांतलो, वेगवेगळ्या हातूंतलो हे जे आसा ताची जाण आशिल्लो मनीस आतां तरी सरकारान हांगा चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट करचो, ताजे बरोबर व्हायस चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट करचो, ताजे बरोबर बरे बरे कलाकार आसा ते एक्झिक्युटिव्ह बोर्डाचेर घेवचे, जनरल कावन्सिलाक घेवचे, आनी त्या पद्दतीन राजीव कला मंदिर आनी हे जे कला अकादमी आसा ती आतां कलाकाराच्या हातांत दिवन पयलीं भशेन कलाकारांनी ती चलोवची अशी मागतात। आनी त्याच भशेन अजून पर्यंत काणकोण रवींद्र भवनाची अपॉइंटमेंट जाल्ली ना, थंय बी ह्या कलाकारांकच आनी कलेची जाण आशिल्ल्या मनशांक जे बिन राजकीय आसात आनी कलाकार आसात आनी प्रशासकीय अनुभव आसा त्या लोकांक अपॉइंट करचे अशें आमी मागतात। आनी कितें आसतलें विचारात? इतलो टीम कला अध्यक्ष आसा पयलीं तो चडसो राजकीय पक्ष, राजकीय मनीसूच आसतालो, म्हणजे प्रताप सिंग बरेच वर्स आसले, मागीर स्वर्गीय विष्णू वाघ आसले, आतांच तुमचे म्हणजे बिगर राजकारणी नाका अशी आतांच न्ही, हाजे पयलीं बी राजीव कला मंदिरा भितर बाबा आखी कडेन, ओके, म्हणजे ताका लागून आमी सांगलें की ज्या पद्दतीन कोंकणी अकादमी चलता, ज्या पद्दतीन मराठी अकादमी चलता वा दालगाद अकादमी चलता वा अश्यो सगळ्यो अकादमी ज्यो आसा त्यो कलाकारांच्यो आसात, त्या पद्दतीन तियात्र अकादमी आसा। सो ह्यो ज्यो आसात त्या पद्दतीन हें चलपाचें आनी तें चलपाची गरज आसा म्हणून आमी सांगतात। आनी हाजे पयलीं येना दामू केकरे उपाध्यक्ष आशिल्लो, मेंबर सेक्रेटरी कितली जाण आशिल्ले, मेंबर सेक्रेटरी आशिल्ली त्या पसून तुगेले सगळे कलेच्या क्षेत्रांतले आशिल्ले। सो ह्यो गजाली जावपाची गरज आसा, कारण हे अशे तरेन राजकारण्याच्या हातांत दीत गेल्ल्यान ही परिस्थिती जाली। आनी कितें रावपाची? अजुनी पर्यंत आमी ना, त्या राजकीय लोकांक हांगा कांयच काम ना। तुम्ही तुमच्या राजकारणाच्या हातून जर खंय कितें करता तें करात, हे कलाकारांचे क्षेत्र, कलाकारांचे केंद्र हे कलाकारांच्या हातात दिवचे ही आमची मागणी आहे। फक्त स्ट्रक्चरल न्ही, म्हणून देविराज बाबान सांगलें फंक्शनली बी ते जाग्यार घालपाची गरज आसा। आनी तो तुमचो पिरियड सोंपलो, फाटली 2 म्हयने पयलीं सोंपलो,
मार्च एप्रिलां भितर तो सोंपलो आनी सीएमा मुखार सध्या फायली पडून आसात तेन्ना सारक्यो अपॉइंटमेंट सारक्यो जावच्यो आनी बाकीचे सगळे कलाकारांक घेवच्यो. तुम्ही आता पुरो राजकारण तुम्ही बेकायदेशीर अध्यक्ष रावले तुम्ही म्हणतात ते कायदेशीर काय बेकायदेशीर हे सरकारान थारावचें. पूण आमच्या दृश्टींतल्यान फाटली 2 म्हयने जाले तो हांगा चेअरमॅन म्हणून ना, ताजो टर्म सोंपलो, ऑफिशियली टर्म सोंपलो. म्हणजे ताका काडपाची ऑर्डर काडपाची गरज ना. कसलो प्रश्न येता ताची तागेलो टर्मच सोंपलो 2 म्हयने पयलीं. प्रश्नच ना. कळ्ळा त्या हिशोबान फायल मूव जाल्ली टायमार पूण ती फायल थंय पेंडींग आसा. ती पेंडींग आसा जाल्यार ताका सरकार जबाबदार आसा न्ही. कित्याक पेंडींग उरली ती? कला खातीर म्हणल्यार तुमी अशी मागणी पयली केल्ल्यो की कला रिनोव्हेशन उपरांत जे कितें आतां दोश आसा ते दूर पयस करचे खातीर ती आतां तुमची मागणी कशी कितें सांगली ती दोन सांगली मागणी सांगतलो. ओके सर, तुम्ही आता तो सगळें म्हणजे बेजिकली तातूंत जर इतली गजाल सांगिल्ली आहा जी देविदास बाबान सांगली की हांगा तो एक मनीस गेलो म्हणटा ताका ढाल म्हणून मुखार करताले. ओके, ती ढाल गेली म्हणून प्रश्न सुटना. आमचे तकले अजून तरसाद हुमकळत आसा. ओके, आनी ती तरसाद आहा ती वचपाची गरज आहा. स्ट्रक्चरल ऑडिट हाजेर जावचें, स्ट्रक्चरल ऑडिट बाकीचे जावचें, रवींद्र भवनाचे जावचें, त्या वयल्यान काणकोणचे हे सगळ्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट कला अकादमीची जावपाची गरज आहा. अजून पर्यंत जायना आनी बाकीच्यो गजाली अजून पर्यंत जाग्यार पडना. जो जाग्यार पडलो तेन्ना ते खरी जायत आसतले कलाकारांचे. ओके, तुम्ही आता सांग सगळी हॉलां आहा तितली बंद आहा, तर कितें फ्युचर आतां कलाकाराचो? तुम्ही कितें तुमचो स्टेप कितें आसतलो? आनी एक ट्राय करपाचो हांगा परत दुःख कळोवपाची. म्हणजे सुपारी आंदोलन आमच्या चालूच उरता. सुपारी आंदोलन चालूच उरता. जेन्ना नारळ दिलो तरी तुमचें आंदोलन सुरू उरतलें. नारळ तो प्रश्न कितें तो बारीक प्रश्न तो बारीक प्रश्न खूब मुखार पाविल्ले आसा. टास्क फोर्स कडेन पाविल्ले आसा सगळें, कळ्ळें न्ही. तो खूब बारीक सरकार जो आसा पळय न्ही हो कलाकारांच्या बाबतींत कितलो सेन्सिटीव आसा हे हेजे वयल्यान कळटा. 3 मुख्य जी रवींद्र भवनां जावं कला अकादमी आतां बंद जावपाची आसा, अशी जेन्ना परिस्थिती निर्माण जाता तेन्ना कलाकारां खातीर बाबा कलाकारांचो विचार करपी सरकार आसा काय कितें? तो स्वता कलाकार, कारण तो एकदां एकांकिका स्पर्धा आयोजीत करताले आनी आमी थंय पार्टिसिपेट जाताले. मुख्यमंत्री जो आसा पळय हो स्वता कलाकार, पूण आयज तो कलाकार उरोंक ना जावं ताका कलाकारांचे पडलेलेय ना अशें एकंदरीत दिसता. कित्याक जाणा हे धडाधड बंद जाता ताका कांय फरक पडना. सरकार हॉला म्हणटा पळय आता तुम्ही पळयल्या महत्वाचे केंद्र म्हणटा ते तियात्राचे जे केंद्र आसा जे कमर्शियल तियात्र चलता ते म्हणजे रवींद्र भवन मडगांवचे रवींद्र भवन आता बंद दवरला. म्हणजे ते 11 दीस का 15 दीस कितें तरी बंद आसा म्हटले. मागीर आता तालुक्यान सांगले की ते आनी 4 महिने का 5 महिने 4 महिने का जेन्ना सरकाराचो कारभार आमी कला अकादमी वयल्यान पळयला. 1 वर्साची 2 वर्सां 3 वर्सां कितलीं वर्सां पेंडींग दवरला. आता ते जेन्ना हातीन पडटले सारखे जावन तेन्ना खरें, कारण ह्या सरकाराचेर कोणाचोच विश्वास ना. आता जेन्ना ते बंद पडले, तुम्ही हांव आव्हान करता प्रत्येक मिडियाक, तुम्ही त्या तियात्रीस्टवाल्यांचो तांकां विचारचें तेंची हालत कितें आसा ती. कारण कितलेशे तियात्रिस्ट फक्त तियात्राचेर पोटां भरता आनी अशा वेळार तेन्ना म्हणजे हे सरकार कलाकारांच्या पोटार कशें मारता पळय ते ज्वलंत उदाहरण म्हणजे ते रवींद्र भवन. ताज्या उपरांत हे ना हे आतां जेन्ना ही पाड घालून उडयली 90 कोटीची धूप केलो तेन्ना आतां परत एक फावट जेन्ना ते आतां सारकें करपाक वचले तेन्ना ते सारके कितलो तेंप घेतलो. म्हणजे परत हांगा जे एक चान्स आशिल्लो पोट भरपाचे कलाकारांचो तो काबार जातलो. तेवटे रवींद्र भवन मडगांवचे संजय भाई सांगले ते अक्षरशः हे केले. आमी हांव पयर बुकींग करपाक गेलो जाल्यार ते म्हणटा बुकींग ना, कारण ते हांगच्यान तांकां कांय येना. म्हणजे अशे तरेन 3 जेन्ना रवींद्र भवनां बंद उडयता ते तुमी इमेजीन करा जे लोक पोट भरता जे कलेचेर किंवा थिएटराचेर तांणी कितें करपाचें. म्हणजे ह्या सरकाराक कलाकारांचे कितले पडून घेतले आसा हाजे वयल्यान तुमकां कळून येतलें. कलाकारांक भीक नाका, त्यांच्या हक्काचे कितें आसा ते आमी मागपा खातीर उबे रावल्ले. आणि आम्ही भीक नाका म्हणून आम्ही सडेतोड सरकाराक जाप विचारता. सो बाईन मागणी केली तशी जे कलाकार आसात जेंकां दुखला तांकां जर भंय दिसता आसत जाल्यार एक अडथळो आमचो दूर जाला. खूब फावटी कितें जाता मंत्री जेन्ना तेजो अध्यक्ष आसता तेन्ना कलाकार उलोवपाक भियेता. आतां भिवपाची गरज ना, कारण तुमकां जर भंय दिसता आसत जाल्यार आमचे कडेन कोणा कडेन संपर्क केला. तुमचो जर कितें प्रॉब्लम आसत जाल्यार कला अकादमी तांच्या फाटल्यान ढाल कशें उबे रावतले. कारण आमकां ही कला अकादमी न्ही गोंयचे अख्खे जे कलेचे क्षेत्र आहा पळय ते जाग्यार घालपाक जाय म्हणून ह्या संस्थेची स्थापना जाली. पॉयंट सांगपाक विसरलो हांव. चेअरमॅन व्हायस चेअरमॅन हे कलेची क्षेत्रांतले आसचे तसो कलेची जाण आशिल्लो पूर्ण वेळ मेंबर सेक्रेटरी ह्या सगळ्या कलाकारांक सरकारान दिवपाक जाय.
सध्या हांव कला अकादमीसून आसतो स्पोर्ट्साचे डायरेक्टर हांगा ऑफिशिएटिंग मेंबर सेक्रेटरी अशी तरेची पूर्ण वेळ आनी कलेची जाण आशिल्लो मेंबर सेक्रेटरी हो म्हत्वाचो सामको जाल्यार मागीर त्यो फायली थंय सोडकून पडटा. तुम्ही म्हणले की मातसो भंय आसता वर कोणा समज मिनिस्टर भंय आसता म्हणून पूण समज सगळे कलाकार वांगडा आसल्यार कसो भंय आसता कित्याक फाटीं आमी एग्जाम्पल पयली जे डॉक्टर्स जाल्ले तेणी सगळे डॉक्टर वांगडा रोखड्या तेंची मागण्यो कंप्लीट जाल्यो अशें कलाकार सगळे वांगडा कित्याक येना आमी तुमकां पळयता पूण आख्खे गोंयान कितलेशे कलाकार आसता ते कित्याक फाटीं सरता. कशें जाता ते प्रत्येक कलाकारान चिंतचें पडटलें कारण हांव एज अ कलाकार म्हणून सांगता हांव कोणाचेर डिपेंड ना आनी हांव खंयच्या सरकारी ते फॅसिलिटीचेरूय डिपेंड ना. म्हाजो देव म्हणटा तो प्रेक्षक गोंयचो रसीक प्रेक्षक जेन्ना रसीक प्रेक्षका कडेन तूं बरें घेवन वयतलो तो रसीक प्रेक्षक तो माथ्यार घेतलो आनी सरकारा खातीर म्हणजे अशे थोडे कलाकार जे भिता जे सरकाराचेर डिपेंड आसा सो ते लोक फुडें येवचेच ना पूण जे जांकां कोणो आसा ज्या कलाकारांक फाटीचो कोणो आसा स्वाभिमान आसा तांचे कडेन मागता फक्त आपल्या खातीर न्ही हे फुडल्या पिडये खातीर कारण आयज जर आमी हें सोंपयलें जाल्यार आमकां आन्सर करचें पडटलें फुडले पिडयेक की जेन्ना कला अकादमी काबार जाताली जेन्ना रवींद्र भवनां काबार जातली तेन्ना आर्टिस्ट म्हणून तुमी कितें करताले तेन्ना आमकां अभिमानान सांगपा म्हटलें आमी प्रयत्न केल्लो म्हणून जे कलाकार आयज पर्यंत वगी बसल्या पळय तांणी तें चिंतचें पडटलें की तुमी करता तें फक्त तुमच्या पोटा खातीर तो फुडें कलाकार घडोवपा खातीर कारण नवी पिढी येतली तांच्या खातीर हो कलाकारांचो विशय आसा हे कलाकारांनी चिंतचें पडटलें. आनी तें भितर कारण आसा कित्याक आतां जे पळय कला अकादमीक किंवा रवींद्र भवनाक पळय जे बुकींग जाता ते तुवें एप्लाय करचें पडटा आतां आनी एप्लाय करता कितें फ्री आसा तुवें पयशे भरले पयलीं नाताले तशें जायना बुकींग तुवें एप्लाय करचें पडटा मागीर ते 15 दीस घेतात ताजेर प्रोसिजर करतात मागीर 15 दिसान तुका जवळ जवळ म्हयनो काडटात आनी तुका दिवचें काय ना दिवचें हें ते थारायता तो अध्यक्ष ठरयता. म्हणजे तुका हांव एक एग्जाम्पल दिता म्हजो 26 तारखेक आतां काणी नव्या युवाची ह्या नाटकाचो हांगा शो आसा सो 20 दीस पयलीं म्हणजे हांव जवळ जवळ म्हाका आतां 4 तारखेक केन्ना तरी हांव कला अकादमीन डेट पळोवपाक गेलो फ्री आगा म्हणून पण मला फ्री आसा अमकी डेट सो आमी प्रोसेस कितें जाल्यार ती डेट फ्री आसा ताका पयलीं पत्र दिवचें पडटा की हांव नाटक करतलो म्हणून तें पत्र मेंबर सेक्रेटरी थिएटर मॅनेजर सगळे कडेन वचून निमणे हाजे कडेन वता अध्यक्षा कडेन चेअरमॅन आसा पळय ताजे कडेन आनी तो एप्रुवल दिता. आतां म्हाजे हो प्रोसेसाक फक्त 20 दीस आशिल्ले नाटक करपा खातीर 15 दीस हांचेर फक्त एप्रुवल दिवपाक घेतलें आनी तो समजा एक MS जर खंय आउट ऑफ स्टेशन गेलो किंवा मंत्री जर आउट ऑफ स्टेशन गेलो जाल्यार तूं रेंगाळत उरलो म्हणजे 20 दिसाचो जर पिरियड दिला 15 दीस तुवें एप्रुवल घेवपाक तुवें पब्लिसिटी केन्ना करपाची आनी पब्लिसिटी करून तुवें पोट कशें भरपाचें समजा ही जर परिस्थिती आसत जाल्यार हांगा कोणूच येवचो ना. आनी तुमी पळयलां फाटले खेपेक राजदीपाचें जेन्ना नाटक आशिल्लें तेन्ना एप्रुवल दिनासतना दवरपाचो प्रयत्न लास्ट मिनीट केलो सामको आनी तो फक्त ह्या राजकारण्याच्या दबावा लागून म्हणून आमगे ते राजकारणी नाका हांगा आनी राजकारणी नाका तुमचे कसले. आनी खुबशे कलाकारांक ह्या माध्यमांतल्यान सांगपाक खुबशे जाणांक अशें दिसता की राजदीप उलयलो की ताका कला अकादमी बुकींग मेळचें ना म्हणून हांव आतां सांगता कोणाच्या बापायचो फाट न्ही हो ही कला अकादमी ही आमच्या पैशाची जनतेच्या पैशाची जेन्ना म्हाका कला अकादमी जाय म्हाका हितूर संविधानान अधिकार दिला हाजो सो खंयच्याच कलाकाराक भिवपाची गरज ना कितें उलयलो म्हणून किंवा कमेंट करलो हालींचे कलाकार कमेंट सुद्दां करपाक किंवा लायक सुद्दां करपाक भिता सो भिवपाची कांय गरज ना कारण हे कला अकादमी आमची किंवा सगळी रवींद्र भवनाची आमच्या पैशांची सो आमकां कोण आडोवपाक शकना तुजो सत्यानासच जाल्यार हांव आयजूय उलयतां आनी फुडें हांव शो लायतलो म्हाका कोण आडयता तो हांव पळयतलो. आनी म्हणून आमी मागतात जे निविदासान अपील केलां की सगळीं तियात्रिस्टांनी आनी बाकीच्या कलाकारांनी मुखार सरचें कारण आतां जेन्ना अपॉयंटमेंट जातल्यो तेन्ना हो डिमांड मुखार येवचो की ते कलाकारांनी करचें म्हणटकर राजकीय हस्तक्षेप हातूंत भितर जावचो ना कोणाक भंय उरचो ना सगळे कलाकार एकमेकांक वळखतात एकमेका कडेन उलोवन जशी पयलींच्यान चलताली तशे तरेन कला अकादमी आनी रवींद्र भवनात चलपाक शकतली म्हणून आमकां तो आमी डिमांड करतात कलेची जगांतले मनीस हाडात म्हणटकर सगळे लोक मुखार सरतले दबाव हाडटात आनी कितें करतात राजदीपा सारको एकटो फेस करता बाकीच्यांक सगळ्यांक जमना फेस करपाक कित्याक भाशाय तसली आसतली कापतलो भंय दिसतली मनशाक. आनी दुसरें पॉयंट निवेदन दितले कितें म्हणजे राजकीय व्यक्ती नाका निवेदन बी दितले तुम्ही आमचे निवेदन सरकारा कडेन पावोवचें हे सगळ्या लोकांचें मिडिया लोकांची आमी लोकांचे लोक आमचो सगळी तातूंतल्यान आनी सरकारान ती एक पयर विश्वजीत राणेची केस जी जाल्ली ताजे नंतर सगळ्यांक कळ्ळें आसतलें की लोकांचे दबाव केदो आसता आनी कसो आसता आनी कितें जालें म्हणटा तें ह्या लोकांक आतां कळप गरजेचें आसा की आमी राजा न्हय आमी जनतेचे सेवक
हे तकले भितर दवरून सगळ्यो गजाली करपाची आतां गरज आसा. मुख्यमंत्र्यान आतां तरी भानार येवचे की आमी जनतेचे सेवक, कलाकारांचे सेवक आणि त्या दृश्टींतल्यान ती सेवा करची. थँक्यू. ऑल्सो सर आमी हे टास्क फोर्सान पळय रेकमेंडेशन्स दिल्या न्हू, त्या रेकमेंडेशन्सान आमी बरयलां की कलाकारूच आसूंक जाय, कावन्सिलर कलाकार आसूंक जाय. आनी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान तुमी रिक्रुटमेंट सुद्दां करता तेन्ना कितें तरी तांकां कला आनी संस्कृतीचे जाणकार आसूंक जाय, कितें तांकां लव आसूंक जाय फॉर आर्ट एंड कल्चर, नाजाल्यार तांकां घेवन काय फायदो ना ते. इट इज नॉट अ PWD कन्स्ट्रक्शन डिपार्टमेंट तुवें ईट लायले आनी तें काम जालें म्हणून. हे आमी स्पश्ट त्या टास्क फोर्साच्या रेकमेंडेशनान 2 पेजी बरोवन दिल्या तांकां की दिस इज नॉट अ डिपार्टमेंट वे यू कॅन टेक एनी एंड एवरीबडी एंड जस्ट पुट देम इन टू द डिपार्टमेंट एंड द डिपार्टमेंट विल फंक्शन. If you don't have a passion for art and culture, then you better stay in other departments that there are many departments. We have already given this recommendation as the task force in writing to the CM and the entire government. आणि ह्या वर्सांनी आर्ट अँड कल्चरान जे जे प्रोग्राम स्पॉन्सर केल्यात तांचेर जर तुमी नजर मारत ते कोणाक गेल्यात आनी कशे पयशे वांटल्यात, कशी खिरापती वांटल्यात, हे जाग्यार उलोवपा जाय. थंय बरो एक पॅनल आसपा जाय, कोणाक दिवचे, नाजाल्यार वचत थंय नटसम्राटच जावन पडटलो. आनी हो फॅक्ट जाल्लो आसा म्हणून हे बाकीचे कलाकार ते भितात उलोवपाक की आपली खिरापत वतली किंवा आपल्याचेर येनातलो आपल्याक मेळपाना ह्या भंयान जो कलाकार फाटीं लागता, जाका स्वाभिमान ना, जाचो कोणो हल्ला, म्हणून ह्यो असल्यो गजाली जातात. आनी सगळ्यांत आतां तुमकां खबर आसतलेंच की हांव परती याद करता, अजुनूय थिएटराचें स्ट्रक्चरल ऑडिट जाल्लें ना. ती AC पळय वयर बसयल्या, ताची स्ट्रेंथ, त्या बिल्डिंगेची स्ट्रेंथ कितेंय जावपाक शकता. आमचे दोळे जेन्ना कितें तरी पडटलें, कितें तरी जातलें, कोणाचो तरी बळी वतलो, मनशाचो बळी म्हणल्यार कांय न्ही जाला, एक नंबर जाला. सरकार कोणून पासून गेलो ना, जबाबदारी कसलीच घेना. एक दीस जेन्ना कितें बोवाळ जाता तेन्ना सगळे उठतात आनी मागीर व्हडलो ताचो हें करतात. आमी बॉब मारून मारून सांगतात ते व्हायब्रेशन जे ACचे वयर जाता ताजे खातीर ते थिएटर कॅपेबल आसा काय ना. हे परते तुमी पत्रकार जावन सांगात लोकांच्या जिवाचो पळय. स्पेशली वयर स्टेजीर आसता कलाकार न्ही, ह्या BJPची खूब फंक्शन जाता थंय, ती दिसरी खूबदां येता थंय. सो कोणाच्याय हाका हानी जावची न्ही म्हणून आमी मागता ताजेर पयलीं लक्ष घालप. ओके, थँक्यू. थँक्यू.